Nina kukaribisha katika kipindi kizuri ambacho ni kipindi cha maombi saa za jioni. Maana maandiko yanasema ya kwamba kila mara saa za jioni watumishi wa Mungu walikuwa napanda kwenda kwenye hekalu ili kwamba wapate kuweza kumtukuza Mungu, ili kwamba wapate kumuomba Mungu. Maandiko yanasema mzuri kwamba ilikuwa saa ya maombi. Walikuwa naenda kila mara saa 9 saa za jioni ili kwamba wapate kumtukuza Mungu. Biblia inasema ya kwamba katika kile kipindi walipokuwa wakikwenda, kulikuwa mtu ambao anakaa kwenye mlango siku zote akiomba msaada. Lakini kuomba msaada alikuwa anaomba kwa watu. Alikuwa na oriente priere yake kurongo way. Alikuwa anatembea oriente priere yake mrongo way. So hapa tunakuja kukuambia siku ya leo, jua namna wapi unaweza kuomba sadaka na nani unaweza muomba sadaka. Kitu kia kwanza alitambua kwamba mlango ile ni mlango mzuri. Kitu ambao alikosa kujua, hakujua ni nani anaweza kukamuomba msaada. Maandiko nasema alainiwa atakayetumainia wanadamu. Biblia nasema kila siku Peter na Yohana walikuwa wanapita pale beko naenda kila siku kuweza kuomba Mungu katika ile nafasi. Lakini katika siku kuna siku na wakati zote na saa zetu tuko ndani na miniti zetu tuko ndani, kila mtu yuko na miniti yake. Na wakati saa imeenea, hautaulizwa ulifanya nini, umeenda wapi, unatoka wapi, wewe ni nani. Hakuna haja ya kuuliza jenda na kuuliza wewe ni mtoto wa nani, familia yako, historia yako haihitajiki. Maana muda umefanya nini? Umeenea. Ukiwa mfupi, mrefu, mwekunda, mzungu, mweusi, mnene, asiyesoma na aliyesoma, kama muda umeenea, hata kama umepoteza muda mrefu ukioriente probleme yako kurongo person, ile siku Mungu atakukutana na atakutana na maisha yako iko siku hii moja. Sijui kama ile siku ni siku ya leo, kwa sababu pia na ule mwenyewe alikuwa anahitaji, hakukuwa anajua kama ile siku atakutaniwa na muujiza. Kuna wakati mwingine tusikate tamaa katika vitu vyote tuko nafanya, kwa sababu vitu vyote tuko nafanya kuko vile ambao tunafanya, lakini Mungu anapoona bidii, unaona bidii yako mkile kitu uko nafanya, commitment, commitment. Mungu anapoona hauchoki, yani hata kama unaweza ukaomba leo tena kesho utaenda. Hata kama uko naomba unapata leo unakula na unayamaliza, lakini susi yako unajua kwamba pale kwenye mimi napatiaka leo. Hata wanashima kwenye homeless kwenye barabara wako natafuta pesa, leo akikuwa hapa kesho nakuwa pale, kesho pale, hapataki kitu. Ule mtu mwenye iko remarkable fasi bana, kwa wanajua mtu mwana shimamaka hapa leo ananiomba sina, nikikuya tena nitamkuta atanipatia kitoka mwele plus kuna kia mwingine, zile baraka zake zinamkuia. Kumbe kuna mtu alikuwa anamuona pale kila siku. Na ndio maana consistency ndani ya kila kenye uko unataka kufanya iko ya maana, iko point capital ambao inahitajika katika kila kitu uko unafanya. Katika saa za kuomba, saa za magharibi, ndio saa zenye unajuaka na kutambua kusema kumbe huyu mtoto ama huyu papa hapa njoo kwake, hapa njoo kwenye anatokeaka, na muonaka huko mvile, kumbe hapa njoo anatokeaka. Maana yake ni kusema ile saa za magharibi ni saa ya kuidentify even pale kwenye unalalaka, ama pale ama kwenye familia yake, saa identification. Ni saa ya kurevenir, kurudia kunyumba, kwenda pale kwenye family. Umemaliza kazi mchana na unakuya saa za magharibi ili kwamba upate kuweza kukutana pamoja na Bwana wako. Na maandiko nasema kwamba kila mara ndani ya shamba la Edeni Mungu alikuwa na tabia ya kukuja kuvisite, na mpaka sasa Bwana angali na visite taifa lake. Maana maandiko nasema nini? Nasema yeye ni yule jana, leo na hata milele, habadiliki. Bwana sifiwe. Yani akiona uko na consistency ndani ya yenye uko nafanya, hata ikuwe kazi yako ya mikono, hata iko nini, haijalishi inalengea nini, lakini akaona uko na consistency, atangalia kwamba huyu mtu uko natafuta solution haiko durable, mimi Mungu nitampa solution durable. Iko ndani ya kitabu cha Actes chapitre 3 verset 1 kushuka kuendelea pale. Maandiko nasema un jour
jour kwa muda kama na hii saa kama na hii, siku moja katika muda kama na hii, siku moja kwa nyakati kama na hii, siku moja msiku kama na ya leo, siku moja mwakati kama na huu, kuna nafasi kama na hii, siku moja mnafasi kwenye huko pale, siku moja. Biblia inasema kwa saa moja, katika dakika fulani tu, Biblia inasema akaona watumishi Peter na Yohana biko naenda kwenye kanisa ambalo linaitwa Mlango Mzuri. Alikuwa anapita, alikuwa ni kunjia kabisa kunjia. Pale kwenye yeko naombea, yeko na adresse priere yake kurongo we. Kumbe kuko fasi karibu naye, batu mingi banaendaka pale, banajua fasi kwenye banapataka benye banampatiaka. Kwa sababu abana ile upendo, ile compassion, ile compassion ya kuweza kumrekipere, wamuoneshe nafasi kwenye nao banatoshaka, wanamuacha pale. Mais il fallait muda yene, na kama muda nenea atagusa moja watumishi wa Mungu, watakutana pamoja na, kwa sababu Mungu anabariki watu kupitia watu. Mungu anatenda baraka kupitia watu. Kwa hiyo ni ya mzuri sana, hata kama katika magumu usitukane batu. Kuko batu wenyewe banakuwa katika magumu sana, ni mlema lakini ni msemaji wa matusi. Yaani ni mtu anasemaka matusi kwa sababu ya uchungu na mchungu ambao alipitia. Na anaona kama iko na droit ya kutusi mtu. Kumbe anahitaji kukua taratibu na kutafuta uhusiano na watu wote, ili kwamba hajui kama atapata baraka zake katika njia gani. Kwa hiyo tafuteni salama na watu wote. Biblia inasema bila ile hakuna mtu atamuona Mungu. Tafuteni salama na watu wote, bila ile hakuna mtu atamuona Mungu. Katika saa za magharibi, Musa, kwa nini banaongelea saa? Kwa sababu kila mtu ana wakati wake. Ile saa za magharibi ni saa ambao Bwana anatembelea taifa lake. Na saa za magharibi mara mingi zikifika mu maisha ya mtu, kuna mtu mwenye kuna family, sijui niko naongea na mtu gani. Pale kwenye huko unaweza kuko na batoto, umetafuta kwanza asubuhi mpaka magharibi saa hii haujapata kitu. Na unataka kurudia kwa nyumba na unakuwa desi. Usikue desi. Mungu anaweza akafungula munje yenye haujui. Na anaweza kupatia kile kenye kukua nafikiria hata. Acha nikwambie ndugu mpendwa, kwa hiyo wakati utapata hata kile kenye huombe, kenye Mungu anaona kwamba ndio kia necessaire, kenye unahitaji kupata. Uko naomba vingine ni kwa sababu ya kutimiza tamaa mwili wako. Kwa hiyo katika huyu mtu na maombi yake ambayo naomba, kuna maombi mengine ni kwa ajili ya kutimiza tamaa zetu. Kwa hiyo neema na rehema za Bwana zikamwendea. Ninakutakia na wewe rehema na neema za Bwana zikuendee. Kwa sababu inawezekana pia wakati unapoomba, kuna maombi mengine unaomba unataka tu kujaza santima za maisha yako, santima za mwili wako. Maandiko nasema wakamuona na akawaona pia, akaomba, akataka apate kitu kutoka kwa. Maandiko nasema watumishi walipofika pale wakamwambia, kwa sababu wakati alikuwa naomba, wakamwambia, alipoanza kuambia tu anaomba kama vile kila siku alikuwa anaomba. Huko Uganda kuko batoto anapigaka magoti na anatia mikono hivi. Na wakati anatia mikono pale, mtu matapita atakuwa anamtilia, anaweza akalala usingizi mpaka watamlamusha atoke pale anje akakula, kwa sababu anamletea chakula kwenye kibakuli alikuwa nayo kwa barabara. Ndugu mpendo, tuweni na tabia ya kusaidia pia wale ambao wanakaa kwenye barabara, kwa sababu ni watu kama sisi. Wale ambao wanakaa kwenye barabara haiko kusema walifurahia kukua pale. Bako pale kwa sababu pia wanakosa. Inawezekana uko na nguvu mahali fulani. Maandiko nasema wenye nguvu waweze kusaidia wadhaifu. Ndio wakati huu ni wakati ambao tunaweza kusaidia wadhaifu. Yaani katika njia nyingine, huu Peter akaingia ndani ya ONG, yani aide humanitaire. Akaingia mu aide humanitaire kwa sababu kila mtu iko na aide humanitaire, iko na fonction ya aide humanitaire ndani ya maisha yake. Kwa sababu kama hauna ile fonction, haina ile volonté, hauwezi kusaidia yatima, hauwezi kusaidia na mjane. Lazima ukwe na ile puissance yenyewe inaweza, Mungu anaweza kukuitilize, ukwe na aide humanitaire ndani yako. Wewe mwenyewe ukwe aide humanitaire, ujue namna gani kusaidia mtu ambaye aliumbwa kama na, maana una droit ya kuishi. Kama unatembeaka na miguu miwili, unatembeza gari, mafikiri yako na wewe pia fikiria kwamba mtu huyu naye anahitaji na iko na haki ya kuipata. Haiko kwa sababu uko mwema ndio maana uko na vifanya vile uko nafanya. Na huyu mwenyewe kwa nikala hapa chini anaweza kufanya, kilema anaweza kuifanya, kipofu anaweza kuifanya, kiziwi anaweza kuifanya, vyote venye uko nafanya, mwanamke anaweza kuifanya, vyote uko nafanya.
Kila mtu mwenye iko humanite, mwenye iko ime, anapaswa kufanya kote kenye tuko nafanya. Bwana asifiwe. Hakuna hiki ni kiau na hiki ni kiau, no. Kila mtu kuna haki ya kufanya kile kitu kyote tuko nafanya sahihi. Amen. Kila mtu kuna haki. Kama ni kema ya kumtukuza Bwana Mungu wetu. Maandiko nasema wakashimama pale. Unajua wakati ambao Mungu muda wake umeenea, hata watu wenye wako busy watashimama. Hata watu ambao wako preoccupied na mambo mengine, wako na vitu ambavyo vina kama muda yako imefika, unaweza ukasimamisha batu wenye walikuwa mu mission even 30 minutes, 1 heure d'ita, 2 heures d'ita, unaweza kubasimamisha toute la journée na banashimama pale juu yako. Acha Mungu akubariki. Sijui kama ni saa hii, inaweza kuwa saa hii ndio muda wako. Inaweza kuwa saa hii ndio Mungu anataka kukuvisite. Muda ya visitation wakati inakuya. Iko muda ambayo inafika wakati ukujua. Huyu mtu alilamuka iko kiwete. Huyu mtu alifika pale iko pauvre. Huyu mtu alifika pale iko inapte. Maandiko nasema kwamba aliposhimama wakamwambia tuangalie, kwa sababu kuko misteri kati ya kuona, kuangalia. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kuna watu wengine akitazama kwa macho anaongea. Kwa hiyo akasema tuangalie. Maandiko nasema akafikse macho yake kwa na akatarajia kupata kitu kwa afadhali. Alikuwa na matarajio, malgré alikuwa na tarajio ambao ilikuwa ni tarajio ya pesa, alikuwa na matarajio. Kuko watu ambao walishapoteza taraja. Maana matarajio ni jambo la muhimu sana katika maisha ya kila mtu mwenye kunaishi katika dunia siku ya leo. Ukapoteza matarajio, umepoteza vitu vingi sana. Kwa hiyo nataka kukuangaraje usipotezake matarajio katika maisha yako. Na wakati unapotembea katika maisha yako, kuwa na kitu kikianja usiache. Haijalishi hakikufanyikishe, endelea. Consistency yako itakufikisha kuushindi. Maandiko nasema wakati ambao alikuwa nikala pale kwamba maneno ya kukala pale hakuzulumu mtu. Kukala pale hakukosea mtu. Kukala pale hakukosea Mungu. Kukala pale, lakini Mungu aliona kwamba anahitaji orientation. Kwa sababu kazi iko nafanya ndio anafanya mzuri, kuwa na ile imani kwamba nikienda pale nitapata. Ile ni imani. Bwana sifiwe. Nikienda pale nitapata. Kupata alikuwa anapata havina guarantee. Ndio Mungu yeye anapanaka vitu vyenye viko na guarantee, kwa sababu yeye ni wa uzima wa milele, na ukikutana naye na vitu vya takupa viko na uzima. Amen. Maandiko nasema wakashimama akasema sasa hatuna fedha wala dhahabu, kwa sababu ndio alikuwa anahitaji. Mtu akikwambia kama hana fedha wala hana dhahabu, maana yake iko empty. Lakini akasema hichi chenye tuko nakupa, hichi tukupacho. Bwana asifiwe. Hana fedha, hana dhahabu, kwa sababu iko physical. Kuna wakati mwingine hatuhitaji kuona venye tunataka. Kuna wakati mwingine tunahitaji kupokea vya kiroho kusudi tufikie kwa vitu vya ambao viko physically. Bwana asifiwe. Kwa hiyo akasema hichi tukupacho, Biblia maandiko anasema tunapana kile kile tuko nacho. Niko na Yesu, nitakuletea Yesu. Sina haja kukudanganya kwamba nitakupatia milioni na milioni. Hapana, nitakwambia niko na Yesu, kwa sababu Yesu ndio source ya kazi, source ya uzima, yeye ndio ya uzima, source ya afya, source ya baraka, ushindi. Ni kwa sababu leo watu hawasamini nguvu za Roho Mtakatifu. Bwana angali anafanya kazi mpaka sasa, na kazi ya Bwana angali inafanyika. Na leo unahitaji kujua Roho, maana Roho Mtakatifu ndio alimsimamisha huyu mtu. Bwana asifiwe. Katika zile nguvu za Roho kupitia jina la Yesu Kristo, maandiko yanasema kwamba wakasema hichi tukupacho tutakupa, katika jina la Yesu simama na utembee. Na vikafanyika, kwa sababu yeye au kazi yao sio yao, kazi ni yake, ni ya Mungu. Wametaja jina lake na wameita chini ya mafuta na nguvu za Roho Mtakatifu, wakasema mtu huyu ashimame. Kwa sababu hiyo ndio maombi ambayo Bwana Mungu anataka. Kuwa na maombi ambayo ina mafikiri ya kufikiria watu wengine. Kuwa na maombi ambao inayo mafikiri ya kusaidia wale hawajiwezi. Ndio maombi ambao inafanya kazi. Kwa hiyo ndugu huyu akashimama immediately. Kwa njia nyingine, hatutakupa kila siku, kwa sababu vitu ambavyo tunakupatia kila siku havikufalie kitu. Lakini ulikuwa unabebwa, na leo unahitaji na wewe kubeba wengine. Haiko wewe ndio utabebwa kila siku.
tunataka kukuingiza kwenye source. Pale kwenye ulikosa njia, tunataka kurudisha kusheme. Maandiko nasema, wakasema ule mwenye tuko naye atakupa nguvu, kwa sababu haiwezekane uwe na Yesu na kisha ashinde kufanya kazi. Imani inafanya kazi. Kwa jina la Yesu, toka mwa ile shida ambayo uko ndani. Katika jina la Yesu, toka mwa ile shida kwa jina la Yesu Kristo. Maandiko nasema immediately akashimama. Immediately inataka kufanyika ndani ya maisha yako. Ile immediately inatafuta kufanyika maisha yako. Immediately, mara moja inataka kufanyika. Mara moja ifanyike maisha yako. Mara moja ifanyike maisha yako katika jina la Yesu. Immediately shimama, ionekane kwa jina la Yesu. Biblia nasema immediately, hapo hapo. Acha hapa na hapa unanipokea, unanisikia hapa, pokea muujiza wako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki. Mungu akubariki.